Kata penaruh, kekelengan ni Tuhan minggu enda igelari minggu merdang. Enda salah sada minggu khusus iaturkan gerejata guna banci mereken pengertiin ras penjemba karena pentingna peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sehna berita si meriah kubas kegeluhenta emom babai reh sikapna ras reh raturna kita ngangkai darami ras makeken ulih pencarinta. Alu tujun gelah kegeluhenta reh ulina ras terpuji gelar di batanta. Turang ras sinina mari dage raduras kita kerina ersembah man di batanta si badia ibas kehamatan ras keriahan ukurta. Mari raduras kita rende ibas kitab endendenta nomor 200 siwah pelalu Sindeken kari ayak sada ras 2 ipandu pemusik ras song leader. Ibas gelar di bata Bapa si masu-masu kerina pendahinta. Ibas gelar anak-anak Yesus Kristus si tetap perdahin guna kini ulin manusia. Ras ibas gelar kesah si badia si tetap mempelimbarui gegeh ras kepentarenta. Perkua ate ras dame ibas di bata Bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. O juma-juma, o lambiar, tapi ersura janah meriahlah arkiteken kerina si ibahan Tuhan manbandu. Ibuat ibas Joel 2 ayat 20 sada. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia, aluradu ras kita ngendeken, ibas kitab mendenden nomor 306, sendeken ayat si pemena ras peduakan, sini babai organis ras song liderta. Haleluya.
Pujin man di bata simperdiateken kegeluhan. Senina ras turang, di bata anggo nepa doni enda, ras kerina isina, alusada pedah man banta, eme gelap banci si pekena-kena doni enda, ras kerina isina, guna kini ulin kegeluhunta, dengan terpuji pe gelar di batanta. Enda mesada rencanana simbelin, mena itepana kerina sinasa. Malam mati kami geluh ibas rencanandu, oh Tuhan, terpujilah gelarndu. Di bata masuk-masuk kita, alu mereken ulih pendahin man banta, gelah rengasupna kita, neken singena Athena. Bujur Tuhan, terpujilah kam, meherga kaliakap kami kerina pemerendu ibas geluh kami. Tuhan ulu pemeteh ras kepentaran, ibreken man banta, guna dahiken dahin singena Athena. Terpujilah kam Tuhan ibas pemeteh ras kepentaran singgoi berekendu man kami. Mari tole si puji, dengan si permuliakan gelar di batanta, singgo mereken berbagai-bagai kinulin, alu ngendeken, kita mendenden nomor 200 ada, ayat si pemena ras si peduakan sini babai, organis ras song liderta. Sekita kubas pangakun dosa, turang rasenina, bagai ulina rencana di bata mandoni enda, ras kerina isina. Mari dage si tatap kubas pusuhta, ngakuken kelepaken kinila tunggungenta, ibas makeken kepentaran si ujujurken di bata. Emakan nintala skala-skala ibas syukurta, ngaku kami Tuhan, igejap kami, lenga kami tutus makaiken kepentaran si brekendu, subuh ibas kami makaiken wari-wari, bagepe ngaturken pendahin kami. Lenga kami ngasup makaikan waktu alu mehuli, lenga kami pentar ngembangkan pencarian kami, dengan lenga kami pentar makaikan ulih pencarian kami. Sekita kubas paksa tenang. Guna tole ngejapkan dosanta mandi bata, mari sendeken kitab mendenden nomor 362, sendeken ayat si pemenara si peduakan, sini babaik organis ras song liderta.
kita pengalami dosa, turang rasenina, meriakal ukur di bata, ngidah kala singaku dosana, ikata kena man banta, langena ateku karena kematen kala si jahat, tapi maka jeramin ia, gelah geluh, jana selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man banta, kerina kita singakuken dosanta, nina, patulah kam man perintahku, tentu kupepaler man bandu kemalaman ate desken lau, dan aku bere kemenangan nepet kam, desken galumbang si ergalun ku tepi lawit. Yesaya 40 ayat 10. Meria ukurta arkiteken enggo ia lemi di bata dosanta. Maka mari dage ras kita rende ibas kitab menden nomor 285 sendeken ayat sepemena ras peduaken sini babai organis ras song liderta. Sekita ibas pengogen karena kata di bata bagin si pemena si buat ibas kitab Heber 6 ayat pitu sewaluh si iogeken secara tunggal. Tanah si ngaloken udan nge si ipasu-pasu di bata. Ai metanah si peturah sinuan-sinuan si erguna mankalak sinuanisa. Tapi adi tanah peturah rih ras dukut-dukut. Labo ia erguna. Panci jadi isumpahi di bata ia janah kudungena iciluk alu api. Ketuahan kala si megiken kata di bata dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Sau pedenga sebagikan kata di bata, mari ras kita lebih ertoto. Tuhan di bata si kundul ibas kursi kemuliaan surga si meganjangna. Ibas pak sendo Tuhan reh kami repengdes kuda pendu, rekite-kite kentek kami, kam si ngepkep kegeluhan kami. Terlebih-lebih pe Tuhan, ibas pak sendati kami kentisik nari laku begiken katandu. Kam dagi singajari kami, kam dagikan si minpin ke bakti nida, gelah alu bagema ke banci tuhu-tuhu erdalin alu muhuli. Tuhan kerana sinahkan katandu pe, kam dagi si minpin ia, kam dagi si makikan ia, gelah ngasup ia nahkan katandu si tuhu-tuhu, ibas wari minggundu si sendah enda o Tuhan. Bagendam pertoton enda israhkan kami ku kam ibas Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami. Amin.
kata di bata si jadi khotbah ta ibas minggu si sendah ibuat ibas Jesaya 30 menaken ayat 23 se 24. Ras-ras kita bagi kenca, kami ngoge kenca ijenda. Mari ras si benaken. Adi berdangkam, ipesusur Tuhan udan peturahsa. Janah melala ulihna siman pranindu. Janah melang bal-balman ingan lembundu ngagat. Jenggi lembundu ras kelede, sinenggalai cumandu, dat gagatan simbur ras mejile. Terjeng jenda katandai. Bagaimana si jadi tema manbanta, Tuhan peturah sirdang kendu. Tuhan peturah sirdang kendu. Mejuah-juah manbanta perpulungan Tuhan, ibas jemaat runggun dari Tua Timur Enda. Malam dengar teta dengan meriah ukurta sepak sana ibas wari minggu sendah, ija ibas wari minggu sendah, banci dengar kita ngelakukan kebaktin minggu, anem melalape perbeben silit di tengah-tengah donienda, anem melalape perbeben di tengah-tengah kutan tak enda ibas paksa genduarenda. Terlebih ibas warisi sendah, ija, kerna kata di bata, singgung dari ogekan kita ibas pak senda, Tuhan tetap mereken kemampuan keriahan manbanta sekala-sekala ibas kita ipengasupna geluhta lalap tetap ernalem manbana segedang-gedang geluhta. Terlebih pe ibas bahanta ibas waris sendah enda rikutkan tema sisih manbanta Tuhan peturah sirdangkan. Artinya untuk lebih jelasnya sekelenda perlu dengar siteh kaikin meredang di tengah-tengah perjumandai. Arti kata meredang ijenda tentu ibuat ibas bahasa perjumanari. Adi biasana meredang enda ilakoken ijuma. Janah meredang enda tentuna litje si harus ngelakoken ca. Piga-piga hal si perlu ilakoken ibas meredang dai ras ise-ise saja si ngelakoken ca. Tentu berbagai-bagai ka iya. Tentuna perlebih ibas meredang dai si utama kal perlebeng. Jenari maka singenah. Adi karah gugungah biasana singenah enda buat nabuluh. Jenari banda nalina maka ikan tingna ijeme ibahanna karena benih dai sirdangken. Maka si petelukan benih silaban cilang si harus sirdangken ibas jumandai. Jadi seni naras turang arah meredang enda tentuna melalakap hal-hal si banci si pelajari kita di tengah-tengah kegeluhan ta. Uga meredang enda ilakoken. Ija meredang enda ilakoken. Ras kuga biak na meredang enda si harus silakoken sirdahindai. Tentuna seni naras turang meredang artina jenda menuankan benih. Entah pe salah sada pendahin nuankan benih di tengah juma. Artinya supaya redangkan jumandai tentu nggo sikap. Nggo bersih jumandai maka banci redangkan benih singgo isikapkan si mada juma. Terlebih-lebih pe kenca nggo sikap jumandai tentu ibas ngerdang dai. Tentu harus lit gegeh si harus dipakaikan guna ngerdang dai di tengah-tengah jumandai. Tentuna arapan gegeh dai rahna ibas Tuhan nari ibas ngerdang kendai. Cuma perlu lebih siteh adi ibas masyarakat si pemula tentuna adi meredang enda lit
hal-hal entah ritual-ritual sini lakukan kala enda ibas menai meredang dai. Sope ngalaukan kata dibata di tengah-tengah kegeluhunta. Kala kenda meredang tentuna lit awal mulana. Kai si isuan di tengah juma. Adinai kusungkun tua-tua sidekah nina harus lebih suan ije kapen si suan kala kenda tebugara. Maka serai terbangun batanggaluh jenari enda i suan kempang matawari pultak kai enda gunana tentuna gelah kai si suan kendai banci rebuah meramis buahna rulih jumae bagem silakukan masyarakat sindekah sope denga ngalaukan Kristen di tengah-tengah dunia enda. Tapi kenduari man banta seni naras turang sebaliknya lanai kita perlu nuan tebugarandai. Lanai perlu sisuan terbangun entah sere, entah batanggaluh dai. Tapi si perlu je si utamakan megegeh. Si pindo man Tuhan, gelah nakai si redangkan kita dai, ipasu-pasu Tuhan, sindeskan man Tuhan, gelah alu bage makana, tentuna Tuhan berikan gegeh, nandangi si meredang dai, gelah alu bage maka Tuhan ka masu-masu kai sirdang kendai gelah sirdang kendai banci perturah nape mahuli rulih ka simada jumandai endam si perlu tekankan kami man banta kenca ibas kita ngalaukan Yesus sebagai juru selamat ta ras singarak-ngarak geluh ta di tengah-tengah dunia inda tentuna gegeh Tuhan dai lalap si pakaikan baik ibas mena meredang dai baik ibas menakan usahanta, baik ibas menakan pendahinta, tentu Tuhan lalap siarapkan, Tuhan lalap si endeskan, gelah alu bage maka ia tetap sinegu-negu kegeluhenta, ibas krina usaha pendahinta, raskai sirdangkan kita dai di tengah-tengah kegeluhenta. Tapi sekelenda senina ras turang, ate kami, menjelaskan sekelenda man banta karena meredang enda. Terdauhan si ukuri rasi pegejapkan arah minggu meredang enda gelah si gejap min kai surah-surah Tuhan man banta di tengah-tengah kegeluhenta gelah alu bage maka tuhu-tuhu pemeteh ta ibas meredang enda tuhu-tuhu babai kita rah belinna kegeluhenta rah belinna penggejapenta arah kai si redangkan si seh man banta ibas wari minggu si sendah enda. Seni naras turang ibas wari minggu si sendah enda tentu arah jam meredang singgui tekankan kita ibas paksa kegeluhenta janah arah ja benih sirdang kendai gelah alu bage maka banci erbuah dengan mahuli perturahna ija arah benih sirdang kendai turah dengan erbuah sehka buah nandai banci mereka kegeluhan nang dangi si meredang dai. Enda si pertama. Si peduakan gelah bancika mereka benih si terulin guna yerdangkan mulihi ibas cuma si deban. Endam untuk lebih jelas nakal gelah alu bage maka banci si simpulkan bahwa benih si suan ibas sada lubang perlebeng dai. Erlipat-lipat perturahna. Dengan erlipat-lipat perbuah na mereka ulih man peranin si mada jumandai. Tentu senina ras turang. Arapenta ras pengarapenta ibas minggu sendah bahwa si meredang dai. Ras ulih si meredang banci mereka ulih si mahuli. Nang dangi si mada jumandai. Gelah erlipat-lipat. Buah na dengan semangat na pe ibas ngalaukan ulih kai sirdangkan si mada jumandai alu bage maka ngasup ia ibas ia ngerdang dai ibas nimai erdangan dai ibas paksa pekena erdangan dai tentu melalakal hal-hal si perlu si perdataikan di tengah-tengah genduarienda bage pe di tengah paksa merdang dai artina ibas ngerdangkan benih
tentu lit je gegeh si perlu si pindo man Tuhan, gelah ibas kita ngerdang dai, gegeh elar keri-kerin ibas kita seni naras turang. Ngasep kita ngatakan bujur man Tuhan. Turahna sinuan-sinuan entah pe benih dai, tentu embabai kita. Ngasup pegejapkan kai si terjadi nandangi benih sirdangkan kita dai, tuhu-tuhu bekas tantuhan kape. Bekas pasu-pasu Tuhan siseh man banta. I tengah-tengah kendua rienda, bagepe i tengah paksa meredang dai. Artinya ibas kita ngeluh enda, ibas ngalaukan erdangan dai, tentu ngasep kita ngalaukan ca. Entah pe ibas kita meredang dai, ngasup kita uga pebelin erdangan dai, uga benih siturah dai, ngasup kita pebelin sa. Adi si pepayo terdauhan dengan si pegejapkan ngerenung kita mulihi kubas jumandai. Kai sirdangkan kita dai, tuhu-tuhu maka baba makna tersendiri man banta sekala-sekala, ugakin sirdangkan kita perturahna. Isi kita ngasup ngidah sakuga perturah benih dai. Isi kita ngasup ngenahan ca uga benih enda banci turah ibas kitik nari seh kumbelinna. Banci turah benih dai seni naras turang. Eka si perlu si pegejapkan bas kita ibas perukuran ta sekala-sekala. Ibas wari minggu si sendah ijelaskan man banta gelahna kita ngasup ngalaukan kai sirdangkan Tuhan man banta mekatana ibas wari minggu si sendah gelah alu bage maka gegeh ta ibas kita ngalaukan erdangan dai entah pejuma si ngalaukan erdangan dai ngasup peturah benih enda seni naras turang. Sebab ni nandai ibas invokasion ta o juma-juma olam biar. Tapi ersurak janah meriah lah. Erkiteken krina si bahan Tuhan man bandu. Adi si pepayo kata enda. Enda kata Nabi Jul guna pegegehi bangsa Israel. Erkiteken bangsa Israel ibas paksa elit ibas ukumen. Maka krina harus jerah. Pendilo guna jera enda isahkan Nabi Jul alu pengarapan simbaru. Dibata nahkan pasu-pasuna nangdangi bangsa Israel. Ipelaus dibata labang simangani sinuan-sinuan kalakenda. Maka pendilo dibata enda arah suruh krina arpuasa. Lebuh perpulungan. Pepulung pemimpin-pemimpin ras krina kala Juda. Gelah bengket ia krina ku rumah pertoton Tuhan di Batandu. Maka alu serko. Gelah artoto ia man di bata. Krina harus jera sebab di bata. Empakena tanah juma bangsa Israelenda. Gelah mahumur mulihi. Mahuli tanahna mahumur tanahna, mahuli sinuan-sinuan dai, mahuli perturahna, ras rubia-rubia pe, ndatkan gagatan ibas juma denari. Alu bagai kriahan, ras kesangapan, sinandangi simada juma tentu seh kal simparna. Arkiteken lit perubahan nandangi juma dai. Ibas sila mahuli ku simuhuli, perubahan simbelinna mbaba makna tersendiri nang dangi jumandai senina rasturang endar bahanca erguna nang dangi simada jumae sebab krina bekas perbahanan Tuhan nang dangi jumandai tentu enda banci terauhan sinun di sidah ibas ogen Heber 6 ayat 7 sehwaluh ninandai tanah singalaukan udan ngesi pasu-pasu di bata. Metanah simpeturah sinuan-sinuan sirguna mankalang sinuansa. Tapi adi tanah peturah rihras dukut-dukut. Labau yarguna banci jadi isumpahi di bata ia. Janah kedungen na iciluk alu api. Andi pas wari minggu sesendah segelahna Kristus
Mbabai kita kubas pertobatan, ibas kegeluhenta. Si gambarkan ibas dua pertobatan eme. Si pertama, eme gambaran tanah si mehuli. Si terangkan Paulus ibas paksa enda. Ninandai tanah si ngalaukan hudan ngesi pasu-pasu di bata. Maksudna kalak si tek lahanya ngalaukan kata di bata. Tapi banci nah kenca nang dangi kalak si deban. Ras bancikar guna ibahan nang dangi kalak si deban karena kata di bata singuseh ibas iya. Jadi alu bage maka artina kata di bata enda turah ibas iya dengan turah nang dangi kalak si deban di tengah-tengah kegeluhanna. Janah alu bage pe maka jumae pendatkan pasu-pasu ibas di bata nari. Artina ibas perturah kata di bata ibas jumandai tentu dekam perlu kap gegeh Tuhan ibas kai krina sin jadi kenca rasi pegeluhkan karena katandai ibas sekalak jelma. Di bata ngata kenca bahwa kalak Kristen si rebuah ipasu-pasu ras krina kalak si pentar ras mehuli iidah majile. Ia ipasu-pasu ibas sertambah na anugerah ras iteguhkan mulihi ras ndatkan kemuliaan ibas di bata nari bekas pasu-pasu Tuhan kap enda maka banci tanah air guna ras kai sirdang kendair guna man si mada jumandai si peduakan enda gambaran silam huli tanah si turah duri ras dukut-dukut mengencah isi hasilkan tanah dai ia rebuah ibas dosa ras kepasikan si mengganggu ras rebahanca kalak suin ibahan durina isi kelilingna enda ka perlu si pegejapkan kadang-kadang lasit teh man banta kalak go suin si ngenanami kai si bekas si lakukan kita tapi kita tidak merasakan apa yang kita lakukan bahwa kalak telah enggo isakiti tahlangna genduari si jadi di tengah-tengah perpulungan ta di tengah-tengah bangsanta tentu harus si pegejapkan uga kita selaku kalak singalaukan Tuhan di tengah-tengah kegeluhenta rekitekan enda krina mbabai kita kehancuran la arsada gegehta ibas peturah kata di batandai tapi senina ras turang gambaran sila mehulienda tentuna si pedauh ibas Tuhan nari janah mari siawin karena kata di bata tanah si mehuli si peturah ibas kita gelah alu bage maka tanah banci erguna nangdangi kita sekala-sekalang ras erguna nandangi si mada cuma tanah banci isumpahi di bata ras kedungenna iciluk alu api kalak sinimbak kata di bata tentu datkan hukuman ibas di bata nari entah pe kalak si murtad ibas di bata ihukum alu hapi silar nimpet-nimpet karena hukuman enda iberikan di bata gelah alu bage maka nanamen kalak si murtad ibas di bata nari ngeluh tetaplah senang ibas dirina tapi nandangi kalak si ngalaukan kata di bata di tengah-tengah kegeluhunna tetap ia meriah ukur dengan ernalam pengendes mantuhan di tengah-tengah kegeluhunna arah dua pertobatan enda ngobanci si kejapkan selaku kita kalak si tek dengan sirkini teken tetap ngalaukan pasu-pasu entah pe hukuman si jadi si kerajangan nangdangi kalak singluh dai tep-tep wari ibas ia reh nangdangi Tuhan sebab nina ibas kegeluhan kalak si tek enda mbabai tetap kata di bata maler turah dengan rebuah ibas kegeluhan manusia dai sebab nina ibas bahan khotbah ta di tengah-tengah pak senda nina ibas Yesaya 30 ayat 23-24 adi merdangkam ipesusur Tuhan udan peturahsa janah melala ulihna siman pranindu janah belang bal-bal man ingan lembundung gagat jenggi lembundu ras keledai sinenggalai jumandu dat gagatan simbur ras mejile kata enda nubuat Nabi Yesaya sisah kena nangdangi bangsa Israel arkite-kiteken ija bangsa Israel ndatken
kesangapan ras kesejahteraan kegeluhan. Di bata masu-masu kerina pendahin baik si percuma bagai si rasuh asuhan. Sienda kerina isahkan man kalak sir kemalangan man Tuhan. Artina lanai ernalem man kuasa-kuasa sedeban. Seakatan man Tuhan saja geluh dalankan singena atena. Maka kai saja pe sirdangkan sidahikan ipasu-pasu Tuhan ibas cuma sirdangkan dai. Nina adi merdang ipesusur Tuhan udan peturah sa. Artina sienda sisuankan kita gelah meraikan kegeluhan nang dangi benih sirdang kendai arah udan pelitap benih singgor dang kendai adinggo litap benih tentulit kegeluhan ibas benih dai ibas benih dai pe tentu arah golitna kegeluhan tentu turah ia dingin geluh mebenih dai benih singgor dang kendai janah majile meperturahna arkiteken cukup lau guna sinuan-sinuan si turah ndai. Janah melala ulihna guna banci si perani si mada jumandai di tengah-tengah kegelunna. Arah nusurna udan dai lah saja menguntungkan nangdangi sirdang kendai. Tapi menguntungkan pe nangdangi silardangken. Lah saja nangdangi sirdangken tapi nandangi silardangken pe menguntungkan arah litna udan reh ku tengah-tengah dunia indah. Ija perturah dukut ras mal-mal pe menghuli jadina. Adinggo turah dukut-dukut menghuli perturahna dengan bal-bal pembur perturahna tentu dekam go lit siman gagaten asuh-asuhun sinenggalai cumandai. Jadi alu bage maka tentuna lah saja manusia datkan keselamatan. Tapi perikut ras sinuan-sinuan ras asuh-asuh hendai. Kai singgo nubuatkan Nabi Yesaya enda. Merupakan gambaran kerina perjuma ras sirasuh-asuhan. Enda kerina rekitekan perkuah ate Tuhan di tengah-tengah kegeluhanna. Tentuna senina ras turang arah kata singgo ibegi kita inandai. Adi si pepayo arah ogen khotbah ras tema bagai pe invokasyon ta enda. Banci si refleksikan di tengah-tengah kegeluhan ta. Ijasi pertama dibata mesumur kerina pasu-pasu ibas dunia inda. Ia sebagai pencipta ras ia empuna dunia inda. Janah kerina harus imulai ibas gelar di bata bapa. Janah tujunna pe pemuliakan gelar di bata. Adi si benakan ibas gelar Tuhan berarti ia kasing kuasai kerina pendahin usahaan taras kegeluhenta. Kerina sindesken mandibata. Si peduakan pertobatan si tuhu-tuhu ibas ngelakukan perintah Tuhan. Ibas kerina usaha ras pendahin si lakukan kita. Tentuna hasilna si terbaik engkari rehman banta di tengah-tengah kegeluhenta senina ras turang. Namun anem bagai kia. Olah kita anggap enteng di tengah-tengah kegeluhan enda. Ija melala tantangan-tantangan si Athena. Pesirang kita ras dibata di tengah-tengah kegeluhenta. Melala si rebahanca Athena gelah kita ulah narinduh ras Tuhan. Alu bage maka ibas yenda kerina olah anggap antang enteng kita. Ibas kita rembak peras Tuhan, harus kita megeremet ibas kita ngeluh enda. Gelah alu bage maka anem melala petawaran-tawaran silit si Athena menaikkan kita ras dibata. Banci tetap si pertahankan kita tetap ras Tuhan di tengah-tengah kegeluhan ta senina ras turang. Janah si petelukan. Ibas kerina sirdangkan kita tentuna kang si puturah Tuhan ibas geluh ta. Adi sirdangkan si mahuli tentu si mahuli kang si peturah Tuhan ibas dirinta. Lit peribahasa ikatakenna nina bagenda. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Peribahasa enda mbabai makna tersendiri man banta sekalak-sekalak
Kai silakokan kita ibas wari-wari kegeluhan ta di tengah-tengah dunia dah. Adi si mahuli kinda silakokan tentu si mahuli kap man praninta di tengah-tengah kegeluhan ta. Adi sila mahuli kinda silakokan tentu ekang si suan Tuhan di tengah-tengah kegeluhan ta. Lapung na lalap si man praninta di tengah-tengah kegeluhan ta. Maka seni naras turang marilah dagaikan. Erlumba-lumba kita ngerdangkan si mahuli. Gelah si mahuli ekang si perani kita ibas kegeluhan ta inda. Si pempatkan mungkin ibas pendahinta ras usahanta. Pak sagendurenda. Lenga merasa puas kita ibas hasilna. Amin penggondekah kita rejuma. Amin gondekah kita rusaha. Ngondekah kita redahin di tengah-tengah kegeluhan ta. Tapi lalap siakap langa puas hasilna iberikan di bata man banta segedang-gedang geluh ta. Tapi bas paksa sienda olah buat untuk kesimpulan. Lakap ipasu-pasu Tuhan pendahin kue atita. Tapi tetaplah si katakan bujur man Tuhan. Ia kap si masu-masu kegeluhan ta. Amin ibas ulih si sitik-sitik EP. Tentu nangasep kalah kita ngatakan bujur man Tuhan ibas pasu-pasu si sitik dai. Ibas kerina kegeluhan ta kita harus tetap ras pengarapan. Ras pengendes man di bata. Sebab ia si negu-negu kita ibas kegeluhan ta. Maka katawari paksa pe kita sikap ngatakan bujur man di bata. Si negu-negu geluh ta di tengah-tengah dunia dah. Maka seni naras turang arah minggu meredang enda tentuna. Nggo banci si gejapkan dengan si penanam-nanam. Kaikin singgo irdangkan kita selama ini di tengah-tengah kegeluhan ta. Ras kaikas nggo singgo perani kita di tengah-tengah kegeluhan ta. Sebab enda jadi bukti man banta. Menyadarkan kita. Mbabai kita pengejapan dengan pengendas man Tuhan. Gelah alu bage makarah ngasupna kita. Ngatakan bujur man Tuhan. Ibas paksa-paksa katawari pe kegeluhan ta seni naras turang. Alu bulat ukur ta ngasep kita pengendas man Tuhan. Gelah alu bagaimana kekeriahan tetap singarak-ngarak geluh ta. Janah kegeluhan endam babai kita. Reh-deher narusur kempak di bata di tengah-tengah geluh ta. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan isahkan kami ibas pak senda karena katandu singgo ibagikan kami. Arah merdang endang go iberikan du pengejapan man kami. Ngasup kami. Ndahi-kendahin kami. Kai singgo ilatihi kami. Sienda ngajari kami ibas kegeluhan kami. Bapa suan kendage katandu ku tengah-tengah perpulungan du. Gelah alu bagaimana kang geluh di tengah-tengah perpulungan du sesuai ras katandu ibas wari minggu du si sendak enda o Tuhan. Berikan kam ke malam menate. Ibas kami kerina perpulungan du ibas megikan katandu enda. Bagendam pertoton enda. Indaskan kami. Ibas kelar anak du Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami. Amin. Genduari sepak sana. Maka siakukan mekini tekenta sekalak-sekalak ninta dage. Dagi sikap kita guna ngendeskan persembahan ta. Ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujur ta mandibata.
Si jadi palas man banta, ibuat ibas Kolose 3 ayat 10 pitu. Dage entah kai gia ibahandu, subuk ibas ngerana entah ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, janah ngatakan bujur mandi bata bapa arah ia. Tupung sindesken persembahan ta, mari ras kita rende ibas kitab ndendenta nomor 470 sada, enda ibabai pemusik ras song leader. Mari ras-ras kita ibas pertotoon persembahan ras doa sapaat. Mari ras-ras kita ertoto. Tuhan di bata, si itandai kami arah anak du Yesus Kristus, di tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas pak senda o Tuhan, ijanggo ipepulung kami sedabagin karena persembahan kami man bandu. Sienda krina te kami. Bekas pasu-pasundu, ras pemerendu man kami. Maka Tuhan alokan kam, gelah alu bagi maka tole penambahi pasu-pasundu rehku tengah-tengah kegeluhan kami. Ras malam pe ate kami, ibas kami geluh enda o Tuhan. Lit dengar pe si tading ibas kami. Enda pe tentuna kam dage si masu-masu segelah beluh kami make kenca i tengah-tengah kegeluhan kami o Tuhan. Ibas pak senda pe Tuhan ertoto kami. Karena kerina jemaat runggun dari tua timur i tengah-tengah paksa ibas wari minggu si sendah enda. Kam dagekan singaturkan kegeluhan kami kerina ibas wari-wari kami geluh enda. Kam dagekan sinegu-negu ngawan perpulungan du kerinana i tengah-tengah geluh kami. Gelah tetap kami lit ibas mejuah-juah rasdem kesehatan i tengah-tengah kegeluhan kami pe o Tuhan. Dengan teguh-teguh kampe kami ibas lalana perbeben i tengah-tengah kami geluh enda ibas paksa genduari enda o Tuhan. Gelah alu bagema kekerina kai sidahikan kami. Bancir guna man kami dengan reguna man bandu Bapa i tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas pak senda pe Tuhan ertoto kami. Nandangi krina pengurus silit ibas runggun deli tua timurenda. Ema ibas BP runggun nari. Bagai pera sektor krina. Rikutkan pe pengurus kategorial i tengah-tengah kerajaan du Tuhan ibas pak senda. Sienda kamlah dagaikan si masu-masu sa gelah alu bagai maka banci. Erdalin kerina alu mahuli
ibas kadan na sinduari enda o Tuhan. Bagi pertoto kami karena permata kami, KKR kami, sehingga Tuhan tetap nagunugusa gelah lu bagi maka banci ia pembuat bagin ibas magikan katandu. Rikutkan pe perpulungan jabu-jabu kami. Tuhan dagaikan si masu-masu sakrina gelah alu bagi maka banci tetap kami bagikan katandu. Ibas wari-warina kami geluh enda. I tengah-tengah kegeluh kami ibas pak senda o Tuhan. Tuhan artotopi kami. Nandangi simbuat bagin ibas kebak tindu ibas wari minggundu si sendah. Enda pe o Tuhan nandangi pemusik kami rasong leader. Rekrutkan pe pertua diaken. Enda pe pasu-pasu kam krina. Gelah alu bagai maka latih-latih ia ibas sendahi kendahindu di tengah-tengah gereja andu ibas pak senda o Tuhan. Bagai pe o Tuhan artoto kami nangdangi. Kerina kai singgo idahikan kami. Gelah alu bagai maka banci pe. Kerina rekedungan alu mohuli ibas kai singgo idahikan kami pe o Tuhan. Terlebih-lebih pe Tuhan ibas wari minggundu tanggal 10/2 bulan Pitu 2020 jam 10 siwah 30 ate kami rebahan rapat ibas runggun enda o Tuhan. Enda pe tentuna reh dage kam kubas kami sekala-sekalang karena serayandu bagai pe kerina pengurus-pengurus sektor gelah banci buat bagin ibas rapat enda. Gelah halu bagai maka banci kami areh-areh guna kemajuan gerejandu di tengah-tengah perpulungan bagi perunggun dari tua timur enda o Tuhan. O Tuhan rikutkan mau singgoi bagi kami. Enda emkapkan karena mereka kata pengapul. Ibas Selasa berengi nangdangi keluarga pertua kami Bapak Thomas. Kita-kitakan orang tua Nora. Di tengah-tengah jabu pertua kami enda. Piga-piga waris lewat ngoleben idilondu. Tapi tu kami bekas pengapul si berekendu ku tengah-tengah jambu pertua kami enda pe tentuna. Banci denga ia terapul dengan semangatna ibas resembah ku kami tengah-tengah kegeluhan na o Tuhan. Enda pe berekendu man kami kesempatan rikutkan peras keluarga Bapak Thomas enda gelah alu bagi maka banci terlaksana dengan banci ilakukan kami di tengah-tengah gereja kami pe o Tuhan. Terlebih-lebih pe nandangi kekelengan du nandai Teresia. Si bas piga-piga minggu si lewat singgondatkan musibah. Gundari ibas pemulihan kesehatan. Enda pe tetap dage ipasu-pasundu gelah halu bagi maka banci pe ia malam Athena. Ibas ia resembah rusuruku ada pendu di tengah-tengah geluh na pe o Tuhan. Bagi pe Tuhan lalu pa kami nandangi saitun kami. Si enggo lanjut usia pe di tengah-tengah gereja kami ibas runggun dari tua timur enda. Enda pe o Tuhan kam dagikan simbrekan kesehatan, simbrekan gegeh, nangdangi lansia kami enda gelah pancilit semangat ngeluh ibas ia. Amin pe ia lit ibas ketuaan umurna. Tapi tetap berikan kam keriahan ukur nangdangi senina resturang kami enda. Gelah alu bagi maka ia pendatkan bagin kemalaman ate sirah na ibas Tuhan nari di tengah-tengah pak senda pe o Tuhan. Tuhan dage rikutkan man kami pe krina. Dan tuna dage berikan kejuah-juahan aras kesehatan pasu-pasu kampe rezeki man kami krin ngawan perpulungan du. Gelah arah alu bagi pe o Tuhan meriah ukur kami katawari pak sape. Ibas kami resembah ku kam, ibas kami nyerahkan diri kami man bandu segedang-gedang geluh kami pe o Tuhan. Bagendam pertoton indah isembahkan kami kukam. Ibas Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari sisahkan perpadanan taman di bata alu responsoria. Mari ras-ras si benakan. Turang rasenina. Kita enggo ipasu-pasu di bata alu mereken pemeteh ras kepentaran. Guna dahikan dahinta, uga dageninta sekalak-sekalak,
Repadan kami Tuhan, makaikan pemetah ras pentarendu guna dahikan dahin si mahuli, ibas tengah-tengah kegeluhan kami. Ngena ate di bata kalak singgeluh alu bujur. Adil rastutus ibas dahikan dahinna. Repadan kami Tuhan, jadi kalak si bujur, adil rastutus ibas dahikan kerina dahin kami. Di bata nuruh kita gelah ngeluh si sampat-sampatan, sebab rutang kap si megegeh, nampati si kurang megegeh. Repadan kami Tuhan, makaikan kerina silit bas kami, guna nampati teman rikutkan kecibal geluhna. Segelah pendahin kami tuhu-tuhu banci jadi pasu-pasu man kalak si deban. Mari raduras kita rendek, guna pegegehi padanta, mengketi kegeluhenta si tep-tep wari idoni enda, arah kitab endendenta nomor 370 siwah ayat sada sehdua, enda ibabai pemusik ras song leader. Tetap nemani geluhku dengan mereka dalam bangku, dalam gelap tetap terserta teman pada Tuhan tetap nemani geluhku. Tuhan tetap nemani geluhku dengan mereka dalam bangku. Terhati tandingku, tidak kemuliaan-Mu. Tuhan tetap nemani geluhku. Mari ras-ras kita ertoto bagi siajari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehmin kini rajandu, selahmin pratendu, ibas donienda bagi ini surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas wari si sendah enda. Alemi min salah kami bagi nyelemi kami salah kalak empak kami. Olamin kami ibabai kam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kamkap si mada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Mari sialaukan pasu-pasu idur di bata nari. Bengketlah kegeluhenta si tep-tep wari. Dalankanlah kata di bata si begi kita, ibas warienda. Jadilah perkakas di bata simbaba kini ulin mandoni enda. Guna pegegehi kita, maka alaukanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata sumbul kemalaman ate, egelasin cukupi keperlunta. Gunda dalankan si sentudu ras pratenna. Janah di bata lah erdahin ibas kita. Arah Kristus gelah kita ngelakukan kai singena Athena. Man Kristuslah kemuliaan serasa lalap. Amin.